गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंद नवम अध्याय। गोविंद 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 पदुगाळोछि मकरंद से मकरंद पान करी एड़े तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारी कपयरे मन मरहु निरंतरे मो मन निरंतरे रहु कृष्ण बोली जीव जाऊ कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धार राधाधव नवमे मोहिनी अमृत आणी देवंकु कले दत्त। श्री सुकवाच असुरे बसी एक मेले सुधा संपन्न कुंभकरे विविध पान पत्र आणी एक आरोके वाक्य भणी सहृदपण दूर कले दुष्ट आचर्य आचरिले दुष्ट आचार आचरिले एमंते शुण परीक्षित मोहिनी रूपे जगन्नाथ मिलिले असुरंक पासे अमृत हरण विश्वासे अमृत हरण विश्वासे विष्णु मोहिनी रूप देखी सर्वे निश्चले कले आखि चकिते अन्य चाही बोलते विष्णु रूपे मोहि देखो ए रूप कांति धाम नवजुवती अनुपम नवजुवती अनुपम काहू ओइला किबा अर्थे पादे चालोई दृष्टि पथे एमंत कही कन्या आगे पथे मिलिले जाई बेगे निश्चले न पारंती चाहिए बोलंती कन्या पासे रही हे पद्मलोचनी सुंदरी जुबा जनक मनहारी कि तोर नाम किस अर्थे ओइलु कह शुद्ध चिते कहार पत्नी तू बोलाऊ ज्ञान होरिलु चाहू चाहू आंबे जेते को देवा सुरे 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 निश्चले न पारंती आंबे निश्चले न पारंती चाहिए बोलंती कन्या पासे रही हे पद्मलोचन सुंदरी जुबा जनक मनहारी कि तोर नाम किस अर्थे ओइलु कह शुद्ध चिते कहार पत्नी तू बोलाऊ
জ্ঞান হরিলু চাহু চাহু আম্ভে যেতে কো দেবাসুরে সিদ্ধ গন্ধর্ব যে কিন্নরে মুনিচারণ বিদ্যাধর যে অন্য সিদ্ধ যোগেশ্বর অতি অপূর্ব রূপ তুহে তোতে তো কেহি ছুঁই নাহে নিশ্চয় জানিলু তো বারতা তোতে বা সর্জিলা বিধাতা প্রাণীଙ୍କ ইন্দ্রিয় হরণে মোহন অজ্ঞান কারণে তো রূপ অতি মনোহর তু এবে আম্ভ বল কর আম্ভে সে দেবতা দানবে আম্ভে যে দেবতা দানবে অমৃত পান সমভাবে এ বস্তু বেনি ভাগ কর আম্ভে স্বভাবে বদ্ধ বৈর কশ্যপ পুত্র আম্ভে দুই কেবে আম্ভর তন কেবে আম্ভর ন পড়ই তুয়ে অমৃত আম্ভ পাত্রে দিভাগ করি যথা অর্থে পরশি দিয় শুদ্ধ চিতে সমান ভাবে আম্ভ পাত্রে কেবে হে ন করিবু ভেদ যেমন্তে উভয়ে আনন্দ অসুরঙ্কর বল শুনি মায়া মোহিনী চক্রপাণী মোহন মন্দ হাস মুখে অপাঙ্গ কটাক্ষ সুরেখে অমৃত সমান বচন কহন্তি জগত মোহন শ্রী ভগবান বাচ তুম্ভে যে কশ্যপ নন্দন শুণ হো মোহর বচন স্বভাবে স্বামী মোর নাহি কুলটাৎ বাদ মোর তহি অসতী নারীଙ୍କ স্বভাব ସ୍ୱାନର ପ୍ରାୟ ଜାଣିବ ନିତ୍ୟ ଲୋଡ଼ଇ ନୂଆ ଭାବ କେଉ ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କହିଲି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ସତ ଏମନ୍ତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମତ ଶ୍ରୀ ସୁକବାଚ কন্যার চতুর বচন শুনি অসুরে তোষ মন ভাব সুগভীর বচন মনুষ্য জন্যে সুধাপান অমৃত ভাণ্ড আনিবে গে সমর্পি দেলে কন্যা আগে অসুরঙ্কর বলে পুনি আনন্দে প্রভু চক্রপাণী অমৃত ভাণ্ড কাখে ধরি অଳପ হাস মুখ করি বলন্তি প্রভু ভাবগ্রাহী সভয়ে অসুরঙ্কু চাহে সাধু অসাধু ন জানই সর্বে সমান বেনিভায়ে বিভাগে দেবী সুধারস সংস্কার হই তুম্বে বস এমন্তে মোহি নিবচনে দেবদানবে তো সমনে প্রথমে উপবাস করি প্রাতঃস্নান সন্ধ্যা সারি আনন্দে ঘৃত হোম কলে গোবিপ্রচরণে পূজিলে ভূতଙ୍କୁ দেলে ভূত বলি স্বস্তন্য কলে দিজে মিলি অহত বস্ত্র যুগ পিন্ধি শোভন গন্ধে নানা বিধি শোভন বনে নানা বিধি কুশ আসনে সর্বে বসি বদন কলে পূর্ব দিশি ধূপ আমোদ যজ্ঞশালে
ଆନନ୍ଦେ ବସିଲେ ସକଳେ ସୁଗନ୍ଧମାଳା ଦୀପ୍ତ ପନ୍ତି ଆବରି ପାନ ପତ୍ର ଛନ୍ତି ସେ ଯଜ୍ଞଶାଳେ ନର ହରି ଅତି ମୋହିନୀ ରୂପ ଧରି ଅସୁରଙ୍କର ମନ ମୋହି ଅମୃତ କୁମ୍ଭ ତଳେ ଥୋଇ ଅତି ମୋହନ ରୂପ ଦେଖି ଦେବତା ଅସୁରଙ୍କ ଆଖି ରହିଲା ହରି ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ସୁସଞ୍ଚ କୁଚ ଯୁଗ ମୂଳେ ହରି ବିଚାର କଲେ ମନେ ଅସୁରଙ୍କର ସୁଧା ପାନେ ଦେବେ ହୋଇବେ ଆନନ୍ଦିତ ଏକଥା ନୁହଁ ଉଚିତ ସର୍ପକୁ କ୍ଷୀର ଯେ ପିଆନ୍ତି ସର୍ପର ଘାତେ ସେ ମରନ୍ତି ଜାତି ସ୍ୱଭାବେ ନୃଶଂସକ ଅସୁରେ ନୁହନ୍ତି ବିବେକ ଏମନ୍ତ ଚିନ୍ତିଣ ଶ୍ରୀପତି ବୋଇଲେ ହୁଅ ବେନିପନ୍ତି ବାମ ଦକ୍ଷିଣେ ମୋର ବସ କହି ହୁଅନ୍ତେ ହସ ହସ ସୁନ୍ଦରେ ଅସୁରଙ୍କ ମନ ବଳେ ହରିଲେ ଭଗବାନ ରୂପ ଦେଖନ୍ତି ହୋଇଛନ ବଦନୁ ନ ସ୍ଫୁରେ ବଚନ ଦୂରେ ଯେ ଦେବ ଗଣେ ଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ପାତ୍ରେ ସୁଧା ଦେଲେ ଅସୁରେ ସୁକୃତ ପାଳନେ ନିଶ୍ଚଳେ ବସିଲେ ମଉନେ କାମିନୀ ସମତ ପାଳନେ ଧର୍ମେ ରହିଲେ ଦୃଢ଼ ମନେ ମାୟା ମୋହିଲେ ଚକ୍ରଧର ବଦନେ ନଇଲା ଉତ୍ତର ଦେବଙ୍କୁ ପରସିବା ବେଳେ ରାହୁ ଯେ ଥିଲା ଦେବ ମେଳେ ଭୂପତେ ବସି ଦେବ ବୃନ୍ଦେ ଅମୃତ ଭଖିଲା ଆନନ୍ଦେ ରବି ଶଶାଙ୍କ ତାହା ଦେଖି ଉଠିଲେ ଆସନ ଉପେକ୍ଷି ଚାହିଣ ଗୋବିନ୍ଦ ବଦନେ ଚକ୍ଷୁରେ ଠାରିଲେ ମୌନେ ଦୂରଦର୍ଶନେ ତାର ଶିର বেগে ছেদিলে চক্রধর তক্ষণে হই বেনি খণ্ড অমৃত পাত্রে পড়ে মুন্ড অমর হই লাতক্ষণ দেখি সন্তোষ নারায়ণ বইলে বর মাগ তুহি রাহু বইলা বিষ্ণু চাহে ভোনাথ মোর অবশেষ অবশ্য করিবই গ্রাস শুনি সন্তোষ মহাবাহু বইলে এহি বর হেউ এমন্ত কহি ভগবান গ্রহমণ্ডলে দেলে স্থান তেণু সে রাহু পর্ব কালে গ্রাসর রবি ইন্দ্র বলে বৈরি বুদ্ধি ন ছাড়ই অয়নে অয়নে গোড়াই দেবঙ্কু দেই সুধা পান তক্ষণে প্রভু ভগবান দেখন্তি দেবতা অসুর
माया छाड़िले माया धोर मोहिनी रूप केणे गला मोहिनी रूप गला केणे जे रूप अमृत कारणे समान देश काल कर्मे मंथिले सिंधु तुल्य बळे लभिले विपरीत फळे कृष्णर पाद जेणु ध्याई देव अमृत फल पाए असुरे न से विचरण कर्मर फळे हेले लीनहीन पुत्र कळत्र देह अर्थे जे जहा कर इजुकते ताहा न कले कृष्णार्पण केवल श्रम मात्र जान मूले सिंचिले सीना जल विकसे दुर्भिक्ष पत्र डाल बोइले विप्र जगन्नाथ अष्टम स्कंदे भागवत से विष्णु माया विद्यमान जे रूपे समुद्र मंथन देवंकु सुधा पान देई सुजने तोर एहा गाई इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायाम् अष्टम स्कंदे अमृत मंथनी नाम नवम अध्याय समाप्त।